ପିଲାମାନେ 10 ଅନଲାइन ଶିକ୍ଷାଦାन कार्यक्रम समस्त स्वागत। आज आम जीव विज्ञान एक यूनिट संपर्क पढ़ा जहाँकि मनुष्य पोषक पोषण और पाकतंत्र संपर्क पढ़ा। तुम्हें जाच मनीष किसी बाछ विचार करेनि खाद्य जहाँ मिले खाए। आम जो खाद्य खाते साधारणतः जटिल खाद्य यह पचन प्रक्रिया सरलीकृत हुए। आम पाकतंत्र विभिन्न अंश अच्छी मुख गह्वर आरंभ तापर आसला ग्रसनी निगल पाकस्थली तापर क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र तापर मलाशय और मलद्वार यही गुड़िक अंश को नहीं आमर मनुष्यर पाकतंत्र संगठित होती। ये पाकतंत्र भी सहित अन्य केतक ग्लैंड बा ग्रंथि संपृक्त हो रही जमीक लाल ग्रंथि बा पाटरे अच्छी सालिवरी ग्लैंड लिवर अच्छी पैंक्रियाज अच्छी। ये पचन प्रक्रिया साधारणतः 5टी पर्यायर संपादित होता है। प्रथम है खाद्य ग्रहण बा इंजेक्शन, द्वितीय रोचे परिपाक बा डाइजेशन बा हजम, तृतीय रोचे आब्जर्पशन बा शोषण, चतुर्थ है तुम आत्मीकरण बा जोगुड़िक रक्त में मिसीज जो सरलीकृत खाद्य परवर्ती काल में जहाँ रक्त न मिसी पार बा हजम प्रक्रिया सामिल न हो पार ता निष्कासित हो शरीर। तेणु ये 5टा प्रक्रिया को नहीं पोषण मनुष्यर पोषण अंतर्भुक्त पोषण संगठित होता है। तेणु मन रहा 5टांग पर्याय कौन? खाद्य ग्रहण, परिपाक, शोषण, आत्मीकरण एवं निष्कासन। आम तुम जाच आमर पचन प्रक्रिया साधारणतः मुख गह्वर आरंभ होता है। मुख गह्वर रु पचन प्रक्रिया संपादित आरंभ होता है। मुख गह्वर आमर जाच प्रथम लिप अच्छी अपर लिप और लोअर लिप ता भीतर ज अच्छी अपर ज आउ लोअर ज जो दांत गुड़िक घंजे रही था। से दांत गुड़िकर विन्यास बहुत गोटे सिक्वेन्स होता है जोटि इनसाइजर कानाइन प्रीमोलार मोलार 4 प्रकार टीथ आमर थाए जो तुम्हें संपर्क में परवर्ती काल में पढ़ा। दांतर मुख्य कार्य है जटिल बा बृहत्काय खाद्य को चर्पण कर छोट खाद्य छोट खंडर परिणत करवा एवं जो 3टा लाल ग्रंथि अच्छी आम मुख गह्वर जीभ पाखे जीभ तले 2टा और ऊपर 2टा से विभिन्न प्रकार एंजाइम थाए। जो एंजाइम मुख्यतः हूँ टाइलिन श्वेतसार को सी मंडद बा श्वेतसार को सबल ग्लुकोज परिणत कर दिए। तेणु सी जीभ साहाय्य लाल ग्रंथि कर लाल एवं चर्पणयुक्त खाद्य सह मिसी यह एक अठाड़िया पदार्थ बा मंड आकार छोट छोट खंड में परिणत हो जाए एवं जीभ द्वारा ठेली यह ग्रसनी पाखक जाए जोटू कि आमर ग्रसनी एवं निगल 2टाक पाखापाखि लगी रही। देख जीभ ठेलिला एवं खाद्य गला अर्ध सरलीकृत खाद्य सेठी देख एक पर्दा सदृश अच्छी जोटा कह अधिजिह्वा। अधिजिह्वार काम है खाद्य को खाद्य नली भितर एवं निश्वास को पवन को श्वास नली भितर को चालना करवा। जिते देख खाद्य गला से श्वास नली बंद हो गला फिर खाद्य जा सारापर श्वास नली खुलीगला जहाँफल पवन आमर फुसफुस को जीव। तेणु अधिजिह्वार काम है खाद्य को खाद्य नली भितर को पवन को पवन नली भितर को संचालन में सहायता करवा। खाद्य जिते खाद्य नली भितर को प्रवेश करे आपणा छाए गति करे से गतिटा कहते पुरसरण गति बा पेरिस्टालसिस संकोचन शिथिलन। तेणु ये प्रक्रिया जमी संभाड़ा चाले देखिए संकोचन शिथिलन से प्रक्रिया से कहते पुरसरण गति खाद्य आपणा छाए यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया। तुम इच्छा कले अटकई पार खाद्य वान्स खाद्य नली भितर प्रवेश कला माने ताहा तुम इच्छार परिसरभुक्त नुहे यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया। खाद्य आपणा छाए पाक नली दे ग्रास नली दे यह पाकस्थली में पहुँचे। पाकस्थली में पहुँचा पूर्व एक स्पिंक्टर मसल थाए तार को कहते कार्डियाक स्पिंक्टर। देख पाकस्थलीर ऊपर अंशटी चौड़ा तल अंशटी सरुआ से स्पिंक्टर मसल दे खाद्य जिते पाकस्थली भितर जाए पाकस्थली भितर गैस्ट्रिक जूस एवं एसीएल नामक अम्ल बा लवणाम्ल क्षरित हुए। ये लवणाम्लर उपस्थिति रे पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन जातीय खाद्य को पुष्टिसार जातीय खाद्यर पचन प्रक्रिया होता है। तुम जान जमी लाल ग्रंथि संस्पर्श आसला मुख गह्वर श्वेतसार जातीय खाद्यर पचन प्रक्रिया है। ये पाकस्थली भितर पुष्टिसार जातीय खाद्यर पचन प्रक्रिया हम पेप्सिन नामक एंजाइम कर प्रोटीन जातीय खाद्य को प्रोटीओज आउ पेप्टोन ने परिणत कर। तेणु ये जो खाद्य बर्तमान फेर पुनश्च जीर्ण है सरलीकृत है
ଏହା ମଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଏହା ବାହାରିକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ନା ତଳପଟକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସରୁଆ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଡିଓଡେନମ୍, ଯାହାକି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ। ପାକସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଲାଗିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଆସିବ ବୃହତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ହେଉଛି ଡିଓଡେନମ୍ ବା ଗ୍ରହଣୀ। ଦେଖ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘଇ ବୁଲିଲା ସିରେ, ସେତିକି ବାଟ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀ। ସେଇ ଗ୍ରହଣୀ ସେଠୁ ଫାସ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେ ଗ୍ରହଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଆମର ଲିଭରରୁ ବା ଯକୃତରୁ ଆସିଥିବ ପିତ୍ତନଳୀ। ଲିଭର ବା ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ କ୍ଷରଣ ହେଇଥିବ। ପିତ୍ତ ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେ ପିତ୍ତ ରସ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ଦେଖିବ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ବା ସି ଭଳିଆର ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଂଶରେ ପାଙ୍କ୍ରିଆଜ ଥାଏ। ପାଙ୍କ୍ରିଆଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 3 ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଲିଭର ବା ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ବାଇଲ, ଆଉ ପାଙ୍କ୍ରିଆଜରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବ ପାଙ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍। ସେ ପାଙ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ରେ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ପାଙ୍କ୍ରିଆଜ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ ଦେଖ ପାଙ୍କ୍ରିଆଜରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର, ସେଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ପାଙ୍କ୍ରିଆଜରୁ। ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପାଙ୍କ୍ରିଆଜରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀ ଭିତରକୁ, ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ, ସେଠିକି ପାଙ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଆସିଲା। ଲିଭର ଦେଖ, ତୁମ ବାଁ ପଟରେ ଦେଖ ଲିଭର, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ହେଇ ଦେଖ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର, ସେଠୁ ଆସିବ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ଅଛି, ସେଠୁ ପିତ୍ତ ରସ ଆସିବ। ପିତ୍ତ ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ସେ କେବଳ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅପଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ଇମଲସିଫିକେସନ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଦିଟାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁ ତୁମର ଆସିକି ଲାଗିଛି କୋଉଠି ନା ଡିଓଡେନମ୍ରେ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଲାଗିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଆହୁରି ସରଳୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଡିଓଡେନମ୍, ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍ ଯେଉଁ 3ଟା ଭାଗ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଆହୁରି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ଯେମିତିକି ରକ୍ତରେ ମିଶିବା ଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ କୋଷ ଭିତରେ ବା ତା କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସବୁ ଭିଲାଇ ଅଛି, ଭିଲାଇ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଲମ୍ବା ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିବ ଏପିଥେଲିଆଲ ସେଲ୍ ସବୁ। ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଫେରି ବାହାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବ, ସେଠି ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ସେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ରକ୍ତରେ ମିଶିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମୀକରଣ। ଏବଂ ଜୀବର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଶରୀର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ତୁମର ହାଡ଼, ମାଂସ, ରକ୍ତ, ଇଏ ସବୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ଏପିଥେଲିଆଲ ଲମ୍ବାଳିଆ ସେଲ୍। ତା ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେଠି ଶୋଷଣ ହେବ, ଆବଜର୍ପସନ୍ ବା ଶୋଷଣ। ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାଇକି ରକ୍ତରେ ମିଶିବ। ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ କୋଷକୁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ତାହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମର ତ କୁହାହେଇଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୁହାହେଇଥିଲା, ରକ୍ତରେ ଥରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ତା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ କତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ସରିଲା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଭାଗରୁ ସେଇଠି ଲାଗିଛି ବୃହତନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି ବା କଲନ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି ବୃହତନ୍ତ୍ର ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା କଲନ୍। ସେଇ କଲନ୍ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବା ଭଣ୍ଡୁକ, ଯେଉଁଟାକି ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଏକ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ, ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟରେ ତଳିପେଟରେ ପେନ୍ ହୁଏ ପ୍ରବଳ, ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ଯେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନିହାତି ରିମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ହେଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଯେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବୃହତନ୍ତ୍ରର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବାହାରିଛି। ବୃହତନ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପୁନଃଶୋଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଟି ଏକ ସଲିଡିଫାଏଡ୍ ହେଇକି ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ମଳାଶୟକୁ ଯାଏ। ମଳାଶୟରେ ତାହା ଷ୍ଟକ୍ ରହେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ତା ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ